Usa ka matawom nga adlaw sa inyong tanan mga igsuon. Bulahan kita nga nahatagan o higayon nga mag-uban sa pag-awit o pagdayeg sa atong mahigugmaong amahan. Sa atong pagsugod, basahon nato ang usa ka pasayo gikan sa Salmo kapitulo 1 Kamong mga katawhan sa tibuok kalibutan, panghugyaw kabo sa kalipay ngadto sa Ginoo. Alagarin ninyo ang Ginoo uban ang kalipay. Duol kamo kaniya nga nagahugway sa pagmaya. Ilhan ninyo nga ang Ginoo Dios. Siya ang naghimo kanato ug iya kita. Iya kitang katawhan nga giatiman niya sama sa mga karnero. Sulod kamo sa iyang templo uban ang pagdayeg ug pagpasalamat. Dayigan ninyo siya ug pasalamati kay maayo ang Ginoo. Ang iyang gugma walay katapusan ug ang iyang pagkamatinumanon nagapadayon hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, nasayod kita nga ang atong Dios mao ang magbubuhat sa tanan ug tungod kay kita kabahin sa iyang paglalang, gihimo kita nga magsimba kaniya. Ang Dios nga anaa dito sa wala pa ang paglalang sa tanan, kung Dios sa mga tao sa Biblia mao gyapon ang Dios nato karon nga matinud-anon ug takos nato simbahon ug dayigon. Siya ang naghatag sa atong mga kinabuhi ug kining atong kinabuhi mao mismo ang pagsimba nga angay nato ihalad kaniya. Gibitar ko kamo sa pagampo. Ang among matinud-anon nga langitnong Amahan, gidayeg namo ikaw ug gihimaya namo ang imong ngalan. Salamat sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo aron masinati namo ang imong kaymayaan sa matag adlaw. Samtang kami magasimba kanimo karon, hinaot nga mugiya kanamo ug manguna kanamo aron kami maghatag og himaya ug pagdayeg kanimo pinaagi sa among mga kinabuhi. Gihatag namo tanan pasidungog ug himaya kanimo lamang o Dios. Amen. O Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan o kalangitan. Walay rason nga dili ka namo simbahon, walay rason nga dili ka pagabayawon, walay rason nga dili ka namo halaran, pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos ka namo, himong katawhan nga niluwag. Walay rason nga dili ka namo simbahon, walay rason nga dili ka pagabayawon, walay rason nga dili ka namo halaran, pasidunggan, pasalamatan sa tanan.
Ikaw ang nagbuhat sa langit ug yuta, ikaw ang naghatag kanamo gininhawa, ikaw ang nagtubos sa among kalapasan ug magabalik pagkuha ka namo. Ikaw ang nagbuhat
hapon mga kaigsuonan ko diha kang Kristo. Aniya kita karon sa ato na pong panimbahon sa atong pag-aambitan nga pulong. O karon nga hapon ako ang gitukahan para magpaambit sa pulong sa Dios. Ug sa dili pa magampo tangdaan mga igsoon, amahan namong langit nun. Salamat Lord God sa kahigayunan nga ako makapaambit sa imong pulong, sa imong mga katawhan Lord God. Lord, gamita ako nga imong tigpamaba karong panahon na Lord God. Ug salamat Lord nga ang mga pulong Lord nga akong saysay karon nga hapon Lord God, maghatod kini kabag-uhan sa mga tawo nga nagapamati. Salamat sa imong kaayo, Lord God, o ang imong kalinaw, Lord God, mo ay magabugpos ka namong tanan. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga igsoon, pasalamat niyo sa Ginoo nga ako karon ang moatubang kaninyo. Ang titulo ining atong pag-ambitan karon, Bisaya gining dako mga igsoon. Ang tawag sa Ginoo. Nabati pa ba ninyo mga igsuon ang tawag sa Ginoo sa inyong kaugalingon? Taliwala ning grabe ka saba nga kalibutan nga atong mabati karon puro lang COVID. Puro lang klase-klase nga baryan. Di nato mailhan gani. Pero mga igsuon, gusto na ako nga ipaabot sa atong tanan karon nga ang Ginoo nagatawag kanato. Amen ba? Atong basahon atong ablihan ang atong basahon diha sa unang Korinto. Unang Korinto 1:26 paingon sa 29. Yan ato pagasugdan ang atong pag-ambitan karon. Sundan ko niyo mga igsoon. Akong basahon mga igsoon gikan sa 26. Mga igsoon kang Kristo, hinumdumin ninyo kung unsa ang inyong kahimtang sa wala pa kamo nahimong tinawag sa Dios. Pipila lang gayud kaninyo ang giila nga maalamon o kaha may katakos. O pipila lang usab ang nagikan sa inila nga pamilya. Apan gipili sa Dios mao kadtong giisip sa katawhan nga dili maalamon aron pakaulawan ang mga maalamon. O gipili usab niya ang mga tawo nga wala gayoy gahom aron pakaulawan ang mga taong gamhanan. Gipili sa Dios ang mga kabos ug talamayon nga giisip sa katawhan nga walay kapuslanan aron ipakita niya nga dili mahinungdanon ang giisip sa mga tao nga mahinungdanon busa walay makapasigarbo atubangan sa Dios. Amen mga igsoon. Wala gayoy makapasigarbo atubangan sa Dios. Kay ang Ginoo lang ang nagpili nato mga igsoon. So karon nga kapunon ang purpose ining atong pag-ambitanay karon nga masayran nato nga ang Ginoo nagatawag nato. Matag-usa nato gitawag ta sa Ginoo. Gitawag kita og gipili aron mahimo niyang partner. Abi ninyo mga igsuon atong mabasa sa sinulat nga ang Ginoo kaniadto nagagamit og uwak para pakaunon ang iyang tao, iyang alagad. Nagamit ang Ginoo og dangki para mag-istorya sa kamatuoran. Pero karon mga igsuon, ang Ginoo nagatawag nato para mahimo niyang kaabag sa buluhaton diri sa kalibutan. So isa na siya kadako nga pribilehiyo nga nahimo kitang kabahin nga tinawag. Atong mabasa di sa Efeso 1:4 nga bisan sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na tangdaan sa Ginoo. So nindot kay huna-hunaon no nga nailhan na tangdaan sa Ginoo.
So mga igsuon, mo adto ta karon og nay atong mga example diri, mga karaang tao nga sa Old Testament nga gitawag sa Ginoo para atong panaminan og unsa ang pagtawag sa ila. Unsay mga hindrance nga dili pud ta mahulog sa samang litag sa kaaway. So, ano gikay na ko ganahan kay kung magbasa sa libro ni Isaias, ang pagtawag ni Isaias. Kay kini si Isaias pareho ra gyud ni nato ba? Kanang himantayon pud og silingan. Sa wala pa dihugi sa Ginoo ang iyang baba, ang iyang nakita, ang iya ra yung ang hindrance ini ang iyang pagka self-righteous. Nakita niya nga ang iyang mga silingan mga alaot yun. Diya sa 8 atong makita sa 6. Makita na to sa 8 nga alaot kadtong nagpadaghan og maayo sa ilang sapi. Mao na iyang nakita. Alaot katong nagpatuyang og padato. Diya sa 11 makita na to alaot kadtong sayo pa mahubog. Mga igsoon, napabay palahubog diya. Kay katong sayo pa mahubog, ini kaudto ato makaihi na to. So mga igsoon dili yun maayo ang paghubog-hubog kay ang atong lawas templo man ni Ginoo mga igsoon. Kung kana po ang atong kinaiya, dili jud ka angayan nga mahimong tinawag sa Dios. Alaot katong tigpakaron ingnon. Katong kauna-una nga si Ray Bright, daghan kay na mga igsoon ba. So ang turn of events sa kinabuhi ni Isaias mga igsoon sa 6:5 nga gilihugan na sa Ginoo ang iyang ngabil. O diha sa 8 niingon si Isaias, unya nadungog ko ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon, kinsa ang akong ipadala? Kinsa ang muadto alang kanako? O mitubag si Isaias, ania ako ang ipadala. So mga igsoon kita, dinihugan na kita sa Ginoo. O andam na tang ipadala sa Dios. Katong mga hindrance ato natong kalimtan nga atong makita puro lang ang mga sayop sa uban kundili ang ingon diri sa 6:5 ingon si Isaias, alaot ako. Nakita ni si Isaias nga siya pud ay alaot pud siya kay nag-judge siya sa iyang mga tao nga iyang nakita. Ato pong tanawon mga igsoon ang pagtawag ni Pedro. Ug unsa pud ang hindrance ana kay kita magud mapokus ta dito sa mga hindrance nga mao himong litag sa kaaway ug dili ta makasunod sa Ginoo. Bisan og gitawag kita sa Ginoo, dili kita makasunod kay tungod kay ang atong tan-awon mao ang mga babag. Atong makita da sa Lucas 5, 1 paingon sa 11, nakita nato nga miabot na sila ni Pedro diha sa baybayon. Ug atong panahon na humana sila og hinlo sa ilang pukot. Unya atong panahon na diha pud si Kristo. Ako mga igsoon maka-relate gyud ini kinabuhi ni Pedro kay ako usa man pud ko ka mananagat. Nagdakop ko sa baybay sa dagat. Ang akong pangita pangisda pod. Ug unya pag-abot ni Kristo diha sa ila mihangyo si Jesus kay daghan mga tawo nga nagsunod kaniya nga nagsigi og pamati naghangyo sa kay Pedro nga musakay ko sa imong sakayan ituklod og gamay kay magwali ko. So gituklod ni Pedro para makalugar si Jesus og wali. O nagtuo gyud ko maigsoon nga atong panahon na si Pedro ang Ginoo namuhat na sa kasing-kasing ni Pedro. Pagkahuman niya og tulod, pagkahuman niya og wali, nga minunggo na siya balik,
Miingon si Pedro nga si Jesus nga itaktak ang inyong pukot. Palawod ka mo gamay ug itaktak ang inyong pukot. Kung ako atong mga igsuon nga mao pa ko miabot, unya human ako hinlo sa akong pukot, nasayod jud ko og unsa ka kapoy nga managat nga walay kuha. Kani ato managat ko, unya moabot inig abot nako. Excuse me. Excited kaayo ko nga moabot kung daghan kong kuha. Kay magpasikat man ko na sa kong asawa nga naapoy kuha. Pasikat ko sa kong mga silingan nga daghan kong kuha. Pero kung wala gani ko'y kuha, ulaw gaayo nya mingaw kaayo. Usay sa puton pa kay ni dunggon nimo. So, kini silang Pedro, ingana po nilang kahimtang kay apoy ang managat nga walay kuha. Nag-ingnan dayon siya nga sige, palawod mo gamay ug itaktak inyong pukot. So ang hindrance ini mga igsuon nga isa ka hindrance ang ilang kakapoy ug posible nga naay pagduha-duha kay naa may mga kauban po si Pedro. Nya, giingnan niya yung mga kauban tingali nga pre, taktak ko na to tong pukot sa unahan pre. Ingon na ito yung kauban nga. Unsa itaktak? Sa ingon. Siya o ingon o nga itaktak. Noon sa mga Pedro mo tuo mga sa iya nga dili man na siya fisherman. Lisod kaayo dro nga tibo kabi itananagat. Nya karon ingnon ka nga itaktak ang pukot sa dili mananagat. Motuo ka. Carpenter na siya Pedro. Carpenter. Taga-pintura ng kotse. Ay panday. So, dili mananagat. Pero tungod kay namuhat na ang Ginoo sa iyang kasing-kasing ni Pedro, ang response ni Pedro, tungod kay giingon man nimo Ginoo, akong itaktak. Diha gyud mga igsoon mao ginay, diha gyud ang Ginoo trabaho ba sa kasing-kasing nga obedience. So pila istorya gitaktak nila ug nahingangha si Pedro sa nahitabo kay nakakuha sila og daghan kayong isda nga gitawag na niya ang iyang mga isa niya kakauban nga sakayan ug gikarga ang isda ug ang ingon sa nakasulatan hapit sila malunod. So, perting yung daghanang isda. O pagkahuman ana, miingon dayon si Kristo. Dali, sunod ug uban ka nako. So, ang tawag sa Ginoo sa kinabuhi ni Pedro, na-realize yun. Ug miingon si Pedro nga, miingon si Kristo, gikan karon dili na ka managat og isda, kundili managat na kaog tao para maluwas. Amen. So nindot kay mga igsuon no, nga iganaon ka. Nahinumduman po na ko mga igsuon ang tawag sa Ginoo namo. Atong limot na gani ko, 97. Dugay-dugay na no. Taon-taon na biapon ming na mga lagad mga igsuon. Atong 1997, mintras palarga ng among pastor, mga duha ka semana, nag-ingon na siya nga kinahanglan anay mo puli sa iya. May ito siya kay milarga kay mo balik man. So naay mo puli. So nagsingimig man siya mag-ampo ta para sa mo puli. Sa nagsingimig ampo, dunay mihonghong sa akong likod. Kamu ang sunod nga pastor. Paglingin ako sa iya. Pati na kong kurata, ako siyang gidan. Naunsa ka niya? Wa ka kuyapi. Kinasayod ko nga dili sayon ang pagpangalagad mga igsoon. Pero kung ang Ginoo na gani magbati na nimo sa imong kasing-kasing. Samtang nagaampo mi pila to kaadlaw nga among giampo, ang Ginoo nagapamuhat gyud sa among kasing-kasing. Og diri sa saan mga igsoon na ay makiingon ako sa inyo nga unique ang among ministry. Tungod kay duha ang pastor. Kung naay Amerikano mangutana, kinsa inyong pastor? Ang akong itudlo si pastora siya. Kung noon na mga sa akong tanang nga murag kaya nako,
Kasi pastor diri. Ako ang pastor. Unique. Doon ay counseling, kami duha. Doon ay kasal, kami duha magkasal. Magbisita mi o kanang masakiton, kami duha. Inya pangutan-on din namo ang masakiton ug ang pamilya nga unsa may inyong gusto nga may tabo. Moingon gani sila nga pastor gusto lagi namo nga maayo pa ni. Mabuhi pa gini siya, sumpayan pa sa Ginoo yang kinabuhi. Ako mo na inyong gusto si pastora atong ipampo. Pero mga igsoon, napon mi adtuan nga moingon, pastor luoy naman kay ni siya. Uy, kanang gusto namo nga unsay kabubuton sa Ginoo. Ako yan na inyong gusto. Ako ang mo pray. So, kana sa nga ministry, usay makaingon ko nga, Lord, tagahay kog laing ministry, Lord, kay di ko ganahan nga moampo kung akong ampuan mamatay. Pero mga igsoon, kana na nga ministry, mo na tinuod nga kaayuhan, kay kung muuli na ka nga dos Ginoo, wala naman kay balapian. So mga igsoon, ayaw ko ninyo pampua sa inyong lugar. Ayaw ko na mitara. O tinuod ni mga igsoon. Pila na akong giampuan nga human akong ampo. Impiyong gyud nga game over. O inga na ang Ginoo kanindot kay kung unsa i-desire sa kasing-kasing sa pamilya kana mahitabo ina sa mga igsoon. So unsaon man nato? Nga pa-fulfill nato ang tawag sa Ginoo. Kana pang dili ta masangit dito sa mga pagsulay, sa mga hindrance. Unsaon nato nga mahimo kitang takos nga atong kinabuhi mahimong takos sa tawag sa Ginoo. Ato ba hinumduman nga ang Dios balaan. O kinahanglan magsunod ka sa Ginoo, ma-display po ang pagkabalaan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen ba mga igsoon? Dili nato katiyaw-tiyawan ang atong Dios. So una mga igsoon, importante nga isulob nato ang pagkamatarong ni Kristo. Mabati ka nato ang tawag sa Ginoo mga igsoon, kinanya kabalo man ta nga pinili ta sa Dios, atong isulob ang pagkamatarong ni Kristo. Manig kana bitong ginatawag nga put off and put on. Hubuon na to ang daan na itong kinabuhi. Kung isulob na to ang bago na itong kinabuhi, diha kang Kristo. Ako masahon diya sa Colossian para masabtan na itong maayo. Colossian 3:12. Kamo pinili na sa Dios, gihigugmay niya kamo, ug gilain. Alang siyang kagalingon, busa kinahanglan nga magmamaluloyon kamo. Ang tanang pinili o pinawag sa Dios, kinahanglan maluluyon. Magmatmati ng bangon o magpapailubon. Magmalulot o magpailubon. Magpainubsanon. So mga igsoon, isulob kuno nato ang pagkamatarong ni Kristo. Kanang iyang pagka-compassionate. Kanang atong pag-atiman sa uban. Naa kay pagpakabana para sa uban. Mo na'y pinakinaiyan ni Kristo mga igsoon. Naa siya'y compassion o kinahanglan ato po nang maangkon sa atong kinabuhi. Kindness. Ato po nang maangkon mga igsoon. Mahimo kitang matinud-anon. Dili tigpakaaron ingnon ang atong pagkamatarong, atong pagkamaayo. Kinahanglan matinud-anon. Naatay humility. Sabot naman tag humility no, mapaubsanon. Mapaubsanon kita mga igsuon. Gentleness. Ato kinahanglan nga ma-display na sa atong kinabuhi. Ang gugma sa Ginoo ma-display na. Na ay quote nga giingon nga it's better to be kind than to be right. Mas maayo pang maayo kaysa sakto. Kana bitaw ipamugos ginato ang atong ideya kay
Inigir mo yung maayo, pero makasakit na sa buot sa uban. So mga igsoon, dili na maayo. Kinahanglan nga atong i-display yun ang pagka-gentleness nga dili kita makasakit sa laing tao. Ang kamatuoran sakit man, pero lahi ko na mga igsoon. Kay truth with love gina siya ang atong i-display. Naatay pasyensya. Mapasensyahon pa ba mo diha? Napabi pasensya ninyo. Nga naana po sa inyong balay tungod sa quarantine, wala na rin pasensya ang mga tao. Mga saputon na kayo sa ngatanan. Kinahanglan i-display na to ang pasensya. Anang usahay bitaw sa traffic, wad ang tagpasensya. Masuko dayon ta kung singitan ta. Unya sa atong likod, dunay tatak, Jesus is my anchor. Dako kayong tatak nga isda. Makaingon tong kuan nagsunod nga. Ano man to nga Kristohanon galing to, kay dunay isda, nya ano sa puton man. So dili maayo mga igsoon. Kung unsay atong ginaistorya mao ginay atong ikinabuhi. Amen ba mga igsoon? Amen. Kung dunay mo singit, pasingita. Ayaw pagpakig-away diya sa traffic. Dili na to kalimtan ang atong pagkakristohanon. Bisag asa ta mo paingon, dalho na to ang atong pagkakristohanon. Kinahanglan nga dili na mawala sa ato kay atong gisulob ang pagkamatarong ni Kristo. Amen ba sa atong mga trabahoan? Daghang kay mga limusong diya. Daghang badlungon. Atong mga silingan. Usay mahot dang tagpasensya. Gusto ta matulog. Magsig video ki. Napay tingog nga patingil ara. Pero sa man yung nga isuon nga, ang pulong sa Ginoo ingon man nga, love your neighbor. Saan man nato na. So, pasensya. Atong ipakita ang gugma. Kaganina lang sa among morning watch, naay Kristohanon nga nag-testimony nga kagabi doon na siya gibato nga silingan. Kay gusto siya matulog, magsigig patukar sa Max Urban nga makanta, di na siya katulog gabi na. Kanya, wala siya nagapasensya sa ako siyang giignan nga. Amo siyang itamagan nga. Ayaw pagpatuha. Kanang istoryahi, adto istoryahi. Kanya, kung di mo tuo, ayaw pagpatuha. Kinanglan nga atong istoryahon nga pakita na to ang gugma sa Ginoo. So, amo to ang permiro mga igsoon, no? Tulo ra man ikabutang. Isulob na to ang pagkamatarong ni Kristo para mahimo tang qualify sa iyang tawag. Ang ikaduha, ang kalinaw ni Kristo mao'y mogiya kanato sa atong mga desisyon. Ang kalinaw ni Kristo mao nay kada bitaw naay mga atong pagabuhaton, atong pangitaon ang kalinaw ni Kristo kung sakto ba gid ni. Kung naay mo ingon sa imo nga mudagan kapag karon pagka presidente sa Pilipinas, naa pa kay kalinaw ni Kristo. Basig imo-imo ra na mga igsuon. Giingon sa Colossians 3:15, let the peace of Christ rule in your heart, to which indeed you were called into the body. So ato gyud nang kanunay gyud nato ato yung pamatian kay ang balang espiritu nga istorya magina nato. Ikonsulta ginato sa Ginoo ug unsay atong mga buhaton. Kinahanglan nga sa matag desisyon nga atong gagmay man ug dagko naabay kalinaw ni Kristo. Kay kung walay kalinaw ni Kristo, kana nga desisyon dili na sa Ginoo gikan. O mahulog ka sa trap sa kaaway. Nga ato ra nitong desisyon nga buot-buot. Ang giingon diya sa Roma 12:2, nga ipabag-o sa Dios ang atong huna-huna. Dili ta magpahiuyo ni ining kalibutan na mga igsoon. So kung sa may mga desisyon nga moabot nga atong
ato pamalandungan unsa ba ni kanang kalibutanon ba ni kay giingon da do not be conformed to the pattern of this world. Pattern ba ni sa kalibutan? Kay kung pattern ni sa kalibutan, dili ko ini, walay kalinaw ni. Kung mo appeal ko ini, sigurado gyud nga wala ko'y kalinaw. Kay kinahanglan nga dili ko magpahiuyon ni ining kalibutana. Kung dili atong ipabag-o ang atong hunahuna diha kang Kristo, para ang kalinaw ni Kristo muna magahari sa atong kasing-kasing. Amen ba mga igsoon? Ikatulo, atong ipapuno sa pulong sa Dios ang atong kinasuluran. Ipapuno nato sa pulong sa Ginoo ang atong kinasuluran, kining ginatawag nato nga inner being. Kay kung mapuno sa pulong ang atong kinasuluran, mugawas pud ang kalinaw ni Kristo, mumanifest pud na sa atong mga dagway. Ang atong mga naong dili lang permi nga kusmod, kundi naadyo'y kalipay mga igsoon. Madayag bisan tuod karong panahon na kasagara sa ato na amay yoy problema nga giatubang, pero tungod kay puno ta sa pulong sa Ginoo dili ta matarong. Atong May last week sa May tong nabalitaan na namo ang nahitabo kay Pastor Bobby, unya dunay nahitabo pud sa amo ang pamilya diri nang nagsakit ni pastora, pero mild lang nga sakit. Pero tuod lagi kay kusog man gyud tong COVID atong panahon na abisan karong kusog man gyapon, unya grabe ka kusog ato saan. Tibok Misamis Oriental number 5 ang hasaan o naukay yun ang mga taga-hasaanon. Unya atong panahon na naani gipang bati kami ni pastora. Unya amo gyud nakumbinsiya nga mo kugalingon nga kini ano ra gini kanang tangkaso gilanap pa yun siya. Unya sa dihang naaran kita sa balay masidag pamati sa news mati tagon sa mga kanang symptoms sa COVID na dili makaamoy, walay panglasa, nang mawala ang imong hangakon ka, shortness of breath, nang sa patuloy-lain ng mga basta amo nang pantiman-an. Napugna na mo ang mong gilinhawa kung makaihap ka og tinsikan sana, walay COVID. Sa diyang naghinlo ko sa isda. Kay magluto og isda, danggit nga isda. Ako napansin nga ang isda, kanang putok siya, kanang itong kuha sa dinamita, kanang lata ang tinai. Kaya kung lata gani ang tinai mga igsoon, imong ginang simuton, langsa kayo na. Kasi kung hinlo, akong gisimhot na kasi baho na ni nga isda. Pag simhot na ako, kadili man ko makasimhot. Kuyawan ako. Kung na ako isipon gamay, kung makasimot, pag sige ko paniid, nagkuha po orange, nagkuha po akong pangsimhuton, wala man yung mga simhutan. So medyo kuyaw-kuyaw na. Hapon man to, pagkagabiin na, dito ko sa gawas, nagsige ko, anong kuhan ba, nagpahayahay, kunuhay, kalahan. Ako nagpahayahay, gidi ay niya. Ako pamatian akong tuhod, naginahinay o kanang mura bitong nagnam, nagbinhod. Wala naman ko kaginhawa mga igsoon. Nawala nga ang akong pagginhawa. So ang naagin sa kong una-una, COVID yun ni. So kuha ko sa cellphone, ipangtawagan ako ang akong mga kaigsuunan nga katong akong pamati nga maayo mo ampo. Sister, brad, ampuay ko ninyo kay nawala ang akong gininhawa. Nawala po akong pang-amoy. Lain po akong panglasa. Di ampo sila. Pasensya na to, katong wala na ako natawagi. Buot pasabot, hinay-hinay yung pag-apo. Pasalamat yung mga igsoon kay posible yun nga ako nagatuo ko nga COVID, pero posible to nga dili ra gyud gawa man gyud mi nagpa-check up.
abtag isa ka semana nang ayo man pud mi. So among gitrace na mo ang among kinsay among nakontak. Nakakontak yun mi og close contact nga COVID nga namatay ra ba. Pero pasalamatan na mo sa Ginoo nga Lord wala gyud siko hinumdum mintras nga nanghahoy ang akong tuhod nga akong pamati mo rag mapawong na akong pananaw. Sige ko hunahuna og unsa nga mga bersikulo. Kini laging atong punon ang atong inner being sa mga pulong sa Ginoo. Sa akong katarantawa jud ko'y mahuna-hunaan ang ako yung mahuna-hunaan ang John 3:16. For God so loved the world. Kumurag basig dinhi maayo ni mao nga kuan karon nga bersikulo kay basig higugma ko sa Ginoo, paon ako sa Ginoo. So na hinumdum ako ni hinumduman ang bersikulo nga dito ko sa ospital ang Salmo 117:18. Yan. Dili pa ko mamatay, I shall not die but live and proclaim the good works of the Lord. Kana siya nga bersikulo mo na gipuno nako sa akong dughan o mga igsoon ang kalinaw sa Dios. Nagahatod ni siya kalinaw sa akong kasing-kasing. Dili pa ko mamatay, kundi mabuhi ako ug akong imantala ang maayong buhat sa Ginoo. Mga igsoon kun doon na makay pangayoon sa Ginoo karon. Naara ba na yung mga kondisyon po? Salmo 118:17. I shall not die but live and proclaim the good works of the Lord. Kato siya nga pulong mo ito naghatag og kalinaw sa akong kasing-kasing. Ako yung gituhuan, Lord, dili pagi ko nimo kuhaon, Lord God, dili pagi ko nimo kuhaon. Mga igsoon, ang panahon ni Isaias humana, ang panahon ni Pedro humana, si Jonah humana, kay David humana, pero ang Dios wala pa nahuman o panawang mga igsoon. Mientras buhi ta, ang tawag sa Ginoo kanunay na nga niya. Nagpabili ng iyang tawag. Ang Ginoo nagatawag sa iyang mga katawhan. Kung tanan, valid po ang rason. Dili na tamo sangyaw. Kay pandemic man. Pero mga igsoon, ang tawag sa Ginoo na kanunay. Doon na tayo responsibilidad. Mo response sa tawag sa Ginoo ug atong i-apply ang atong responsibilidad. Nga kita nga tumuluo ang kaluwasan na dawat nato nga libre ug ato po ni ihatag sa libre sa mga nagakinahanglan. Ako mga pag-ampo igsoon nga naagitay mga naputlo karon nga kahaponon sa atong ginapag-aambitan. Mag-ampo ta, Lord, salamat Lord God sa imong pulong. Kini Lord nga pulong mo'y among gabayan Lord God sa among pagkinabuhi mintas nagahulat kami sa imong pagbalik Lord God. Salamat Ginoong Dios. Kay imong ming pagagamiton Ginoo nga kami mahimo nimong partner Lord God sa dako nga buluhaton diri sa kalibutan Lord God. Lord, salamat Lord sa dugang nga kadtasi nga imong gihatag sa matag usa Lord God. Nga kami dili makontento sa pagpuyo sa among balay Lord God kundi amo yung masanyaw ang imong pulong Lord God sa imong gusto nga pamaagi Lord. Salamat sa imong kaayo Ginoong Dios ug among balunon Ginoo ang imong kalinaw sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Ay rason nga dili ka namo simbahon, walay rason nga dili ka pagabayawon, walay rason nga dili ka namo halalan, pasidunggan, pasalamatan, walay rason nga dili ka namo simbahon, walay rason